जब रोज़े सरकार का दीदार करेंगे, जब रोज़े सरकार का दीदार करेंगे। और ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह बाकायदा बाज़ाब्तगी से चलेगा। अब मैं प्रोग्राम की शुरुआत के लिए, इसकी स्टार्टिंग के लिए गुजारिश करता हूँ कारी शहाबुद्दीन साहब से, और मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि मोहतरम कारी शहाबुद्दीन साहब तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान करीम से इस जलसे तालीमी बेदारी का आगाज़ फरमाएँ। मोहतरम कारी शहाबुद्दीन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إلا الذين قالوا
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا